ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ପିସି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ ଦେଲେ ସତ୍ୟକାମ ମହାନ୍ତି। ପୁଣି ସରଗରମ ହେଲା ବାଲିଆପାଳ ରାଜନୀତି। ସବୁ ଦଳକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ସତ୍ୟକାମଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପୁଣି ଥରେ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି ବାଲିଆପାଳ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରାଜନୀତିକୁ। ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକକୁ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଇ ଡାକରା ପୁଣି ଥରେ ଉଷ୍ମତା ଭରି ଦେଇଛି ବାଲିଆପାଳ ରାଜନୀତିରେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓଙ୍କ ବଦଳି ନେଇ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ, ମୁକ୍ତ ବାଲିଆପାଳକୁ ନେଇ ସତ୍ୟକାମଙ୍କ ଡାକରା ଚର୍ଚ୍ଚାର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସେମିତି ତ ନଜରରେ ତ ହଉନାହିଁ। ଯଦି पब्लिक जानी पार नथिबे, पब्लिक को डिस्प्ले पाई किछि जदि सोशल ऑर्गेनाइजेशन किंबा नागरिक कमिटी जदि मारी निश्चित भाव स्वागत पदक्षेप आम तो निश्चित भाव संपूर्ण भाव सहयोग करूँ। वर्तमान तो जो माननीय मुख्यमंत्री को जो स्लोगान अच्छी आम से अनुसार कम करूँ 5T चार्टर कम हो तो निश्चित भाव स्वागत पदक्षेप आम या संपूर्ण भाव समर्थन कर निश्चित भाव पदक्षेप नेबी एवं मो नजर को जदि आसला निश्चित पदक्षेप।